অগির কাছে আসা যাক। অগি এন্ড দ্য ককরোচ প্রথমবার দেখলে মনে হবে যে অগির আওয়াজ শাহরুখ খান ও জ্যাকের আওয়াজ সানি দেওয়ান দিয়ে থাকে, যদিও এমনটা না। তবে এখানে একটা ফ্যাক্ট আছে, আসলে সবার প্রথম এপিসোডটাতে শাহরুখ খানকেই বলা হয়েছিল যে অগির আওয়াজ ডাবিং করতে, কারণ কি সেই সময়টাতে এমন অনেক কার্টুনে বের হয়েছিল যাদের ডাবিং সেলিব্রিটিরাই করতো। কিন্তু শাহরুখ খানের ফিস অনেক বেশি হওয়ার কারণে এমন একজনকে বের করা হয় যে কি সকল সেলিব্রিটির আওয়াজই মোটামুটি কপি করতে পারে, যার নাম হলো সঞ্জয় কেনি। তিনিই একমাত্র লোক যিনি এই কার্টুনের সকল ক্যারেক্টারের আওয়াজই নিজে দিয়ে থাকে। आज का दिन है बड़ा सुहाना, ऑगी बना है स्विमिंग का दीवाना, बीच समंदर में जाके डुबकी लगाई, पर हाय रे उसकी किस्मत, उसकी पूंछ एक शार्क के जबड़े में आई। सुबह सुबह स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है। आई जस्ट लव स्विमिंग। मेरी पूंछ को क्या हुआ? हे शार्क, छोड़ दे मेरी पूंछ को, मेरी पूंछ छोड़ दे। ओए, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। मेरे भाई को छोड़ दे, वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। तो क्या हुआ, मेरा भाई एक बिल्ला है, मगर उसका जिगर तो एक शेर का। मेरा नाम है बॉब, बलवान बॉब। ऑगी की